Aleluya, pues gloria al Señor. Glory to the Lord. Listos para recibir una palabra más We're ready to receive another word y aprender un poco and más. to learn a little bit more. Y nunca acabaremos de aprender, pero cada día hay que esforzarnos un poquito. And we'll never be finished learning, but every day we should try and learn a little bit Y more. pues aquí tenemos la lección para el día de hoy. And here we have today's lesson: Servir para subir. serve to rise. Y no hay manera mejor que servir para subir. And there's no better way to serve than to serve to rise. Aún en los deportes, Even in sports, como en el básquetbol, take basketball for instance. cuando quieren estar más alto When they want to be higher o subir al aire más, or to jump higher, toman la posición de que agarran los siervos para servir, se agachan, they take a position that servants take and they bow se down. agachan con la pelota y luego brincan They get low with the ball and then they jump, y brincan muy alto, and they suben. jump high. Y ese es el punto de este tema, servir para subir. And that's the point of this topic, to serve to rise. Y tenemos una escritura And we have a scripture para comenzar, que es Mateo capítulo 20, verso 26 al verso 28. to begin, and it's Matthew chapter 20 verses 26 and 28. Y gracias a Dios por esa madre que hizo esa pregunta delante de Jesús. En esos 3 versículos And thanks be to God for that mother who made this petition in these 3 tenemos verses, los 3 niveles de servir. because we have the 3 levels of serving. Y los versículos dicen así: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. And the verses read in this way: Matthew chapter 20 verses 26 to 28. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Lo que buscaba esta madre era una posición para sus hijos, What this mother sought was a position for her sons, y buscó poner uno a la derecha de Jesús y otro a la izquierda. and she wanted one to be at the right hand of Jesus and the other to be at the Y left. gracias a esa madre And thanks to this mother, tenemos ahí los 3 mejores niveles we have the 3 best levels de servir. of serving. El 28 sin duda le pertenece, el verso 28 le pertenece a Jesús. Verse 28, of course, belongs to Jesus. Y hablamos la vez pasada que a causa de servir, de que vino a servir, agarró un nombre que es sobre todo nombre. And we talked last week about the one who came to serve will be given a name that is above every name. Pero el verso 28 es el comienzo. But verse 28 is the beginning. Pero el verso 27 And verse 27 dice: el que quiera ser primero says the one who wants to be first tiene que ser esclavo. has to be a slave. En otras palabras, hay un progreso en la manera de servir In other words, there's a progress in the way of serving para agarrar una buena posición. so that you can get a better position. Pero hoy vamos a hacer unos cambios. So today we're going to make some changes, Hoy vamos a estar viendo también and we're also going to be looking at Malaquías capítulo 3, verso 17 y 18. Malachi chapter 3 verses 17 and 18. Y Malaquías capítulo 3, verso 17 y 18 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them, just as the Father has compassion and spares his Son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Versículos antes de llegar a estos que acabamos de leer, Verses before these that we just read,
Los que estaban sirviendo a Dios se estaban quejando The ones who served God were complaining, y se quejaban en la manera de, pues, ¿de qué sirve servir a Dios? and they were complaining in a way that says, well, what's the use Yo of serving veo God? que el que desobedece a Dios y el impío tiene muchas riquezas. I see that the wicked and those who don't serve God have many riches. Solo se quejaban delante de Dios diciéndole, pues, entonces, ¿de qué nos sirve servirte a ti? So they complained before God, saying, so what does it serve us to serve you? Si yo veo que aquel que no te conoce, qué buen carro trae, If the one that doesn't serve you, qué or doesn't buena know you, casa tiene, se has such a good quejaban. car, has such a good house, they were complaining. Pero Dios dice, But God says, va a haber un día, there will be a day, y cuando llegue ese día, and when that day comes, los que me sirven a mí the ones who serve me van a ser mi especial tesoro. will be my treasured O possession. sea, van a estar muy cerca de mí, Or that means they will be close to me, muy cerca de mí, very close to me, en un lugar muy alto. in a high place. Y dice, ustedes van a ser And it says, they will be perdonados, forgiven, como aquel padre que perdona a su hijo que le sirve. just as a father forgives a son who serves him. En ese día In that day, se va a ver una diferencia a difference will be seen entre el justo. between the El righteous, justo es el que sirve a Dios. and the righteous is the one who serves God, Y el malo es el que no sirve a Dios. and the wicked are those who En do not ese serve. día va a haber una diferencia. In that day, there will be a difference. Solo comenzamos a ver que hay mucha bendición So we begin by seeing that there's much blessing para aquel que sirve a Dios. for those who serve God. Lo que Dios hace con el que no le sirve What God does with the ones who don't es serve darle oportunidades, is give them opportunity. como nos dio oportunidades a nosotros, The way los que he ahora servimos a Dios. The way He gave opportunities to us who now serve Him. Les da oportunidades y les está diciendo a los que les sirven, He gives them opportunity, and He's saying to the ones who serve Him, es una bendición que me sirvan a mí, it's a blessing that you serve me, porque ustedes se van a equivocar, because you will be confused, ustedes van a cometer errores, or you will make mistakes, pero yo los voy a perdonar, but I will forgive you, como el padre que perdona al hijo que le sirve. like a father who forgives the son who serves him. Yo no sé si ustedes tuvieron la clase de padres que yo tuve, I don't know if you had the kind of parents that I had, pero en ese tiempo mi mamá, cuando yo hacía algo mal, me pegaba. but in that time when I would do something wrong, my mother would hit me. Pero había ciertos castigos But there were certain punishments que los dejaba para mi papá. that she would leave for my dad. Y ella me decía, vas a ver cuando venga tu papá. And she would tell me, you'll see when your dad comes. Ese vas a ver no tenía nada que ver con los ojos. The you will see had nothing to do with your Eso eyes. vas a ver tenía que ver con dolor. Me iban a pegar. That seeing had to do with pain. He was going to hit me. Y esto nadie me lo enseñó, nadie. And nobody showed me this. Yo era un niño I was a child, y sabía que la promesa que dijo mi mamá de que mi papá me iba a castigar and I knew that the promise that my mom gave me that I would see when my dad comes se iba a cumplir si mi papá llegaba. was going to be fulfilled once he got home. Y esto es lo que quiero decirle, nadie me lo enseñó. And this, I'm telling you that nobody Ya showed me. sabía más o menos a la hora que llegaba mi papá. I already knew about the hour that my dad would arrive, Y me ponía a hacer cosas en la casa. and I would start to do things at home. Me ponía, oiga, le ayudaba a mi mamá a barrer. I would start to help my mom sweep. Y si no alcanzaba a llegar mi papá cuando estaba barriendo, And if my dad didn't arrive while I was sweeping, me iba a lavar los trastes. I would go and wash the dishes. Y en eso llegaba mi papá. And then my dad would arrive. Y mi mamá lo ponía al tanto de la situación. And my mom would tell him about the Y papá situation. iba y me buscaba. And then my dad would come and look for me. Pero cuando mi papá me buscaba y me hallaba, But when my dad would find me, yo estaba sirviendo. I was serving. Yo estaba lavando los trastes. I was washing the dishes. Y papá me miraba And my dad would see me, y se ponía en un lado de mí and he would come beside me. y decía, hijo, tú los lavas y yo los seco. And he would say, son, you wash and I'll dry them. Y se olvidaba del castigo. And he'd forget about the punishment. Entonces servir a Dios So then serving God tiene esa promesa. has that promise. Que Dios
va a ser igual that God will be the same que el padre que perdona a su hijo, pero el hijo que le sirve. as a father who forgives his son, Eso but es the lo que son hace who Dios. serves. That's what God does. Y lo hace mucho, muy bien. And he does it very well. Y tengo que ponerle ejemplos And I have to give examples de personas que le sirvieron a Dios of people who served God y del que no le sirvió a Dios. and those who didn't. Y le voy a poner el ejemplo And I'll give this example de alguien que era muy bueno para servir. of someone who was very good to serve. Y tan bueno era para servir, And he was so good to serve no tenía buen carácter, hermano. that he didn't have a good character. Era violento, He was violent, pero era bueno para servir. but he was good to serve. Y ya sabe de quién estoy hablando, de Pedro. And you already know who I'm talking about. Peter. El día que Pedro conoció a Jesús, The day that Peter came to know Jesus, Pedro abrió la casa para Jesús. Peter opened his house to Jesus. Lucas capítulo 4, versos 38 y 39. Luke chapter 4, verses 38 and 39. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, ese es Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Jesus left the synagogue and went to the home of Simon, and this is Peter. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked Jesus to help her. So he bent over her and rebuked the fever, and it left her. She got up at once and began to wait on them. Algo tiene Pedro Peter has something que reconoce en Jesús that he recognizes in Jesus y que él siente and that he feels que debe obedecer a Jesús that he should obey y Jesus servir a Jesús. and serve Jesus. ¿Él es perfecto? No, no lo es. Is he perfect? No, he's not. Vuelvo a decirle, tenía un carácter pesado. I tell you again that he had a very heavy character. Así, aquí no le puedo decir como alguien de aquí porque no hay. So I can't say that he's like somebody here because we don't have him. Pero Pedro, But Peter, usted ya vaya figurándosela en su mente. and I want you to figure it in your mind. Y usted sabe que Pedro cometió muchos errores. And you know that Peter made many mistakes. Pero también Pedro fue muy obediente a Jesús. But Peter was also very obedient to Jesus. El capítulo que sigue, que es Lucas capítulo 5, In the next chapter, Luke chapter 5, del verso 3 hasta el verso 5, verses 3 to 5, dice los versos, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water, and let the nets down for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Quiero decirle I want to tell you que antes de esos versículos that before these verses, había una gran multitud there was a great multitude que estaba buscando a Jesús, que estaba siguiendo a Jesús. that was seeking Jesus, following Jesus, Y casi lo oprimían. and they pressed on him. Y Jesús se subió a la barca de Simón Pedro. And Jesus got on the boat belonging to Simon Peter. No preguntó de quién es. He didn't ask whose it was. No dijo, ¿me puedo subir? He didn't say, may I get on? Simplemente se subió. He just got on. Y no solo se subió, And not only did he get on, dijo, dale más para dentro del agua. he said, go out a little. Era de mal carácter, And Peter was of bad character. pero algo vio en Jesús But he saw something in Jesus, o algo oía en su voz, or he heard something in his voice, la autoridad que Jesús tenía, the authority that Jesus has, y él obedeció. and he obeyed.
había estado trabajando toda la noche He had been working all night y no habían pescado nada. and they hadn't caught anything. Ya estaban en la orilla They were already at the edge, lavando sus redes washing their nets para irse a su casa, to go home, cerrar el negocio. to close up shop. Pero Jesús, But Jesus, para predicarle a la multitud, to preach to the multitude, se sube a la barca, he gets in the boat. le dice, dale más para adentro. He says, go out a little. Jesús predica a la multitud. Jesus preaches to the people. Imagine la voz tan fuerte de Jesús para predicar desde el mar hasta la playa. So imagine the strength in Jesus' voice to preach Jesús from the boat to the predicó shore. a la multitud. And he preached to the multitude. Cuando termina de predicar, And when he finished preaching, vuelve a mandar. he continues to command. No dijo, oye, ¿cómo te sientes, Pedro? ¿Crees que puedas seguir todavía? No, él dijo, echa la red, He didn't say, hey, Peter, how are you feeling? Do you think you can go out a little more? He echa said, la no. red a la mano derecha. He said, go out further and put your nets to the ¿Y right qué side. hizo Simón Pedro? And what- Echó la red. And what did Peter do? He put out Ese the hombre nets. de mal carácter That man of bad estaba character sirviendo a Jesús was serving Jesus y estaba obedeciendo a Jesús. and obeying Jesus. Esto es lo que es un hombre que sirve a Dios. This is what it is, a man who serves God. Ahora, And now, en las cosas de servir a Dios, in the things of serving God, es muy importante tener la fe. it's important to have faith Y es muy importante saber and very important to know que la persona que está usándonos como siervo, that the person who is using us as servants, él es quien tiene la autoridad he is the one who has authority para perdonar los pecados o los errores. to forgive sins and mistakes. Pedro Peter hizo uso de la fe made use of his faith cuando todos los discípulos en la barca tenían miedo. Este es otro episodio. and this is another episode, but when everyone else, all the other disciples were afraid, Pero aunque todos tenían miedo, and even though everyone else was afraid, algo venía caminando sobre el agua something came walking on the water, y Pedro se atrevió a decir, and Peter was bold enough to say, porque el que venía caminando sobre el agua because the one who was walking on the water dijo, no tengan miedo, soy yo. said, don't be afraid, it is me. Y Pedro dijo, si eres tú, manda. And Peter said, if it's you, command. En otras palabras, tú eres mandón. In other words, you command. Te subiste a mi barca, You got in my boat, me dijiste para dónde la moviera, you told me where to go, me dijiste para dónde tirar a la red. you told me where to send my Si nets. tú eres, manda If it's you, tell me que yo camine sobre el agua. that I come out on the water. Y Jesús le dijo, vente, And Jesus said, come on. vente. Y Pedro fue el único And Peter was the only one que caminó sobre las aguas. the only one who walked on water. Pero ahora déjeme sacarle la otra moneda. But now let me flip the coin. También Pedro fue el único Peter was also the only one que negó a Jesús who denied Jesus y que maldijo. and who cursed. Fue el único. He was the only one. Pero Dios dijo But God said que vendrá un día that there will come a en day que seremos un especial tesoro para Él that we will be his special treasure, y que nos va a perdonar and he will forgive como el Padre perdona al Hijo que les sirve. as a father forgives the son who serves. Jesús murió, Jesus who died Jesús resucitó and y resurrected le anunció a unas mujeres. and announced to the women, Díganle a los discípulos que voy delante de ellos. tell the disciples I go ahead of them, Y díganle a Pedro, and tell Peter, acuérdense de Pedro, remember Peter, díganle que lo estoy buscando. tell them I'm looking for them. Y cuando encontró a Pedro, And when he found Peter, es el único que Jesús le dijo, he's the only one that Jesus tells, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Peter, do you love Las me? mismas 3 veces que lo negó. The same 3 times that he Las denied mismas him. 3 veces que le dijo, ¿me amas? The same 3 times that he asked, do you love me? Y Pedro dijo, tú sabes que te amo. And Peter says, you know that I love you. Jesús Jesus estaba perdonando was forgiving el que Pedro lo negó
that Peter had denied him y que Pedro maldijo. and that Peter cursed. ¿Por causa de qué? De que Pedro le sirvió. Why? Because Peter served him. Pero But hace 2 clases hablamos de los talentos para servir. it was 2 classes ago that we talked about the talents to serve. Y hablamos que uno de ellos recibió 5 talentos, And we said that one of them earns 5 talents. uno recibió 2 talentos One received 2 talents, y hay uno que recibió solamente uno. and one that earned just 1. Pero todos ellos But all of them recibieron de acuerdo a su capacidad. received according to their capacities. Quiero decir que el que se le dieron 5 tenía capacidad para 5. I mean to say that the one who received 5 had the capacity Al for que se 5. le dieron 2 tenía la capacidad para usar esos 2. The one who had 2 had the capacity for 2. Y al que se le dio 1 And the one who was given 1 tenía la capacidad para trabajar ese 1, had the capacity to work just that pero 1. no lo trabajó, But he didn't work it. sino que lo escondió. Instead, he hid it. Eso dije al principio, para servir That we said at first, se necesita fe. that to serve you need faith. Ahora le vamos a agregar algo más. Now we're going to add something else. Se necesita una relación con el que nos da las órdenes o que nos manda, You also need a relationship with the one who commands us, para conocerlo. to know him. Este que enterró el talento This one who hid his talent no conocía a su Señor, did not know his Lord. no sabía obedecer las órdenes. He didn't know how to obey the Era orders. siervo, sí, era siervo, Was he a servant? Yes, he was a servant. pero como no conocía a su Señor porque no tenía relación con But él, because he didn't know his master and he didn't have a relationship él with him, dijo unas palabras. he said some words. Señor, te conocía, dijo él, He said, Lord, I know you. que eres malo, I know you're que eres muy evil duro. and you're harsh. Tú quieres que te den donde no pusiste nada. You want them to give you where you Tú didn't quieres que se sow. levante una cosecha donde no sembraste nada. You want to harvest where you didn't Y plant. por eso tuve miedo And that's why I was y afraid. escondí el talento. And I hid the talent. Pero aquí está lo que es tuyo. But here it is, what's yours. Dios no recibe lo que ya salió de él. God does not receive what already came out from Aún him. la palabra de Dios, cuando ya sale de la boca de Dios, So a word when it leaves the mouth no of God regresa a Dios vacía. will not come back La empty. palabra va a cumplir el propósito The word will fulfill its por la purpose cual fue mandada. that it was sent for. El talento, The talent, Dios no lo recibió. God didn't receive it. Aunque él dijo, ten, aquí tienes lo que es tuyo, Even though he said, here's what is yours, él no lo recibió. God didn't receive it. Pero dijo, quítenle, Instead, he said, take it from him. quítenle el talento. Take away the talent. Y el que había trabajado los 5 ya tenía 5 más, dijo, déselo al que tiene 10. And to the one who had the 5 talents, and they gave 5 more, they said, give it to him. Y él me conoció por malo, And this one knew me as bad, por su propia boca lo voy a juzgar. so by his own mouth I will judge him. Échenlo a las tinieblas de afuera. Take him to the darkness. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. There will be weeping and gnashing of teeth. Este siervo no sirvió, This servant didn't serve, pero la promesa es que Dios perdona but the promise is that God will forgive como el padre perdona a su hijo que le sirve. as a father forgives the son who serves. Esa es la importancia de servir. So that's the importance of serving. Ahora, no lo haga para que Dios le perdone todas las equivocaciones, no lo haga por eso. So don't do it so that God will forgive all of your mistakes. Va a decir, que al cabo Dios me va a perdonar, vamos a soltarnos el pelo. No, no, no. So don't say, okay, well, let me get in here because I made a lot of mistakes. Pero el punto que lo estoy llevando, But to the point that I take you, solo traje un versículo de él, and I just brought one verse, y es Mateo capítulo 25, verso 26, pero ya pasamos la lección. and it's Matthew chapter 25, verse 26, and we already had this lesson. Ya me llega. Ahí está. Respondiendo su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Uno más ese versículo. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown, and I gather where I have not scattered seed. ¿Hubo diferencia con Pedro?
There was a difference with Peter. Este siervo no dice ninguna parte que dijo maldiciones. This servant, it doesn't say No anywhere that dice he ninguna cursed. parte que negó a nadie. It didn't say that he denied anyone. Simplemente no sirvió. He just didn't serve. Y Pedro sirvió. And Peter served. Y sí negó a Jesús. And he did deny Y sí Jesus. dijo malas palabras. And he did say bad words. Pero porque sirvió, But because he served, fue perdonado. he was forgiven. Ese es el punto de este mensaje. And that's the point of this message. Ahora quiero decirle, And now I want to tell you, hicimos un comentario pequeño, we made a small comment, que es lo que sigue ahí. and it's what's next. Y dicen estas pequeñas palabras, ya me lo llegan. Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. God distinguishes between the one who serves him and the one who does not. Y con los versos que ya trajimos, And with the verses that we brought, sabemos que es así. we know that that is true. ¿Y de dónde agarré esos? And De where did I get Malaquías, this? de una de las escrituras From Malachi, que trajimos. one of the verses that we brought. Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. God distinguishes between the one who serves him and the one who does not. Con esto esta parte se cierra, la parte esta. And with this, this part is closed. Pero viene otra parte y también hicimos un comentario pequeño. But this next part, Dios no hace diferencia en los que le sirven. but now God does not distinguish between those who serve. Todos los que servimos So all of us who serve, no tenemos la capacidad we don't have the capacity. igual. We don't have the same capacity. Por eso a uno se le habían dado 5, That's why some are given a 5, otro 2, some 2, a otro 1. some 1. Pero cuando se pone la capacidad que Dios nos dio But when you act in the capacities that God gives you, y la ponemos a trabajar, and we put it to work, Dios sabe que estamos haciendo lo mejor que podemos. God knows that we are doing the best that we can. Que hay otra gente mejor que nosotros, sí. Are there people better than us? Y Yes. gracias a Dios por ellos. And thanks to God for them. Pero yo no estoy compitiendo con ninguno de ellos. But I'm not competing with Ni any of ellos them. están compitiendo conmigo. Neither are they competing with Lo me. mío y lo suyo Mine and what's es yours que hagamos nuestra parte. is that we do our part. Es todo lo que tenemos que hacer. That's all that we have to do. Solo esta parte, como dijimos, Dios no hace diferencia en los que le sirven. So this part that we said, God does not distinguish between Y those who antes de serve. entrar a la escritura, And before we get into the scripture, déjeme decirle que en este tiempo David let me tell you that in this time, David vivía con los filisteos lived with the Philistines. y estaba ayudando al rey de los filisteos. And he was helping the Philistine king. Y aún iba a pelear contra Israel, contra. And even David. as this king was going to fight against Israel Cuando Saúl era rey, when Saul was a king, porque Saúl quería matar a David. because Saul wanted to kill David. Entonces, David tenía personas que le servían, Then David had people that served him, soldados que le servían, soldiers that served him, que estaban dispuestos a dar la vida por David. who were willing to give their lives for David. Y iban a pelear todos esos hebreos con And- David, todos ellos, And all these Hebrews that were with David contra Israel, against Israel, porque estaban con los filisteos. because they were with the Philistines. Pero los filisteos tenían más ejército But the Philistines had a greater army, y tenían más personas en autoridad. and they had more people in authority. Y esas personas en autoridad cuando vieron a David, oye, ¿este es David? And those people in authority, when they said, "Hey, is that David?" Sí, dijo, este es el siervo de Saúl. Yes, this is a servant of Saul. Sí, pero si se quiere reconciliar con su rey, Yeah, but if he wants to go back nos with his va a king, traicionar. he's going to betray us. Y para quedar bien con su rey, And so that he can De come out well Israel. with his king of Israel, puede venirse contra nosotros. he could come against us. No lo queremos aquí. We don't want him here. Dile que se vaya. Tell him to go. El rey que traía a David con él, The king who had David with le him había dado una ciudad a David, una, had given David a city, para que estuviera David
so that David could y todos live, los siervos de David, todos and los all of, soldados, all of his servants. se fueron a esa ciudad. And they went to that city. Cuando llegaron a esa ciudad, When they arrived at that city, encontraron la ciudad quemada, they found the city burned porque amalecitas, because, enemigos, another enemy habían venido a robar had come to rob a los filisteos. the Philistines. Y como esa ciudad era los filisteos, también robaron a la familia de los hebreos. And because that was a Philistine city, they also robbed the families of the Hebrews. Y no solo robaron, se llevaron las mujeres And they didn't just steal possessions, they y took se the women llevaron los hijos. and they took the children. Y cuando los que servían a David vieron todo esto, And when those who served David saw this, junto con David, along with lloraron David, they cried hasta más no poder, lloraron. until they couldn't cry anymore. Y cuando terminaron de llorar, And when they finished crying, querían matar a David a pedradas. they wanted to kill David by stoning. Y David, dice la escritura, se fortaleció en Dios And the word says that David strengthened y himself fue in con el God, sacerdote and he went to a priest y pidió que lo cubrieran con ese efod del sacerdote, con la vestidura del sacerdote, and he asked to be covered with the priestly y garments. consultó al sacerdote And he consulted with the priest, y pusieron en las manos de Dios and they put it in God's hands. y le preguntó a Dios, ¿los puedo seguir? And they asked, can I pursue them? Y el Señor le dijo, síguelos y los vas a alcanzar. And God says, yes, pursue them, and you will reach them. Y los servidores de David, And the servants of David, todos all of them, volvieron a obedecer a David continued serving y him, se fueron. and they left. En el camino And along the way, encontraron a un egipcio que era esclavo, they found an Egyptian slave que se estaba muriendo, who was dying. y los que vinieron a destruir y a robarse las mujeres y las cosas lo And- abandonaron. The ones who came and stole the possessions and the women had abandoned him. Y David le dio alimento y le dio agua para que se recuperara. And David gave him food and drink so that he could get better. Y cuando recibió las fuerzas, And when he got his le strength, preguntó quién era él, he asked who he was. y él era de los que habían robado. And he was from the group Y that le dio had toda robbed la them. información a David. And he gave David all the information. Pero quiero decirle But I want to tell you que todos los que servían a David that all of them who served David salieron 600, were 600, pero 200 de ellos but 200 of them dieron todo lo que traían, gave everything that they had, toda su fuerza, all of their pero strength, ya no pudieron cruzar un arroyo but they couldn't cross a river, y se quedaron. and they stayed. Solo de 600, solo 400 avanzaron So from 600, only 400 continued. y recuperaron todo lo que se robaron, And they regained everything that was stolen. recuperaron los hijos, They regained the children. recuperaron las esposas They regained the wives. y se vinieron. And they returned. Ahora sí vamos a la escritura. So now let's go to the scripture. Es que no le quise leer todo, hermano. So I just didn't want to read all of it. Y esto es Primera de Samuel capítulo 30 verso 22 hasta el 25. This is 1 Samuel chapter 30, verses 22 to 25. Y dice, entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, el que cuida el equipaje, todo. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. But all the evil men and troublemakers among David's followers said, because they did not go out with us, we will not share with them the plunder we recovered. However, each man may take his wife and children and go. David replied, no, my brothers, you must not do that with what the Lord has given us. He has protected us and delivered into our hands the raiding party that came against us. Who will listen to what you say? The share of the man who stayed with the supplies is to be the same as that of those who went down to battle. All will share alike.
David made this a statute and ordinance for Israel from that day to this. Es interesante en que estos que se quedaron sí dieron toda la capacidad It's y interesting that, trabajaron. that those who stayed did give their No capacity. They pudieron did work. más, They couldn't go pero los further, otros 400 sí tuvieron la capacidad de ir but the other 400 did have the y capacity to continue recuperar las mujeres y los hijos. and to recover the women and the children. Pero entre esos que servían a David había unos que tenían el pensamiento medio malo But amongst those who served David had some bad thoughts. y vieron que David llegó saludándolos bien a los And- 200 And they saw that David went greeting the 200 well. y estos malos dijeron, no, este nomás le vamos a dar la mujer y los hijos y ya, que digan que les fue bien, que se vayan. And these evil ones said, well, we're just going to give these 200 their wives and kids and they can go. Dijo David, no hagamos esto. And David said, we can't do this. Dios fue el que hizo todo esto. God is the one who did all of this. Lo mismo que es para ellos que dieron toda su fuerza, todo su servicio. And these who gave all of their strength and Es all lo of their mismo que vamos efforts a recibir nosotros, que sí tuvimos más capacidad y will fuimos. receive the same as those of us who had more efforts to continue. Y eso que dijo David And this that David se said hizo ley became a law. y dice hasta el día de hoy. And it says even to today. Quiero decirle con esto, So with this I want to tell you, David no hizo diferencia entre los 200 que se quedaron y los David- 400 que fueron, David didn't distinguish between the 200 who stayed and the 400 who porque left. los 200 estaban sirviendo Because the 200 who stayed y were los serving 400 estaban sirviendo and the 400 were serving. y se les repartió igual. And it was divided the same. Con esto estoy diciendo, en los que servimos, With this I'm saying that those of us who serve, Dios no hace diferencia. God makes no distinction. Bueno, ese es el Antiguo Testamento. Well, that's the Old Testament. Ahora vámonos para el Nuevo Testamento. So now let's go to the New. Hay algo interesante que dijo Jesús. There's something interesting that Jesus said. Dice que un hombre And he said that a man salió a contratar siervos went out to hire workers para levantar la cosecha. to pick up the harvest. Depende de la versión que usted tenga en su Biblia. And depending on your version of Bible, Pero dice que a las 6 de la mañana and it'll say that at 6 in the morning, contrató los primeros obreros, los primeros siervos. he went to hire the first servants. Y luego a las 9 de la mañana And then at 9 in the morning, contrató otros. he got others. Pero los que contrató a las 6 de la mañana, But the ones that he hired at 6, habló con ellos he spoke to them. y les dijo cuánto les iba a pagar. And he told them how much he was going to pay them. Les dijo, al final del día les voy a pagar un denario. He said, at the end of the day, I will give you a denarius. Y eso es un sueldo justo. And that is a right wage. A los de las 9 de la mañana no les dijo cuánto. And to the ones from 9 in the morning, he didn't tell them how much. Pero luego a las 12, al mediodía, contrató más trabajadores, más And- siervos. And then at midday, 12, he went and got more. Y luego tampoco les dijo cuánto les iba a pagar. And he didn't tell them either how much he was going to pay them. Y luego a las 3 de la tarde And then again at 3, contrató más. he hired more. Y luego a las 5 And then at 5, y a las 6 paraban de trabajar. and at 6, the work stopped. Cuando terminó el día, When the day ends, el dueño the owner dijo estas palabras. says these words. Mateo capítulo 20, verso 9 y 10, primero. Matthew chapter 20, verses 9 and 10. Y al venir los que habían venido cerca de la hora 11, o sea, a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them received also a denarius. Así es que los que entraron a las 6 de la mañana So those who came in at 6 miraron los que entraron a las 5 de la tarde saw those who came in at 5 in the a afternoon recibir un denario. to receive 1 denarius. Imagine nomás a recibir una moneda, pues una mano. So imagine, you receive 1 coin, you take out 1 hand. Entonces los de las 6 de la mañana pensaron, So then ellos,
Those who were hired at 6 in the morning, Ellos. they thought, Entonces nos van a dar más. so then we're going to get more. Cuando les llegó el turno de recibir lo que le iban a pagar, When it came their turn to receive what they were going to get pusieron paid, las dos manos. they put their both hands out Échale aquí. and put it here. Pero les dieron nomás un denario. But they gave them just one Versos que denarius. siguen del verso 11 y 12. Next, Matthew 20, verses 11 and 12. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. When they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. Están reclamando. They're complaining. Ya habían arreglado antes de empezar a trabajar. They had already made arrangements before Ya they began sabían to work. cuánto se les iba a pagar. They knew how much they were going to A los earn. demás no les dijo, Nobody else heard anything. pero fueron a trabajar, fueron a servir. But they went to work. They went to serve. Los versos que siguen del 13 en adelante. So verses 13 and 14. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te estoy ofendiendo, dice, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for 1 denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave to you. Con esto se confirma And with this, it's confirmed que entre los que sirven a Dios, that with those who serve God, Dios no hace diferencia. God does not distinguish. Va a haber hombres y mujeres de Dios allá en el cielo There will be men and women of God in heaven que hicieron mucho más cosas que nosotros who did many more things than we did. y van a recibir igual que nosotros. And they will receive the same as we do. Pero espérese, But wait, ya mero salen los tamales. the tamales are almost ready. Hay muchos que There's ya many están allá that are already there, y que no recibieron todo aquí en esta tierra, and they didn't receive everything on this earth, lo que Dios les prometió a ellos. what God promised them. ¿Y sabe por qué no lo recibieron? And do you know why they didn't receive it? Porque ellos sabían Because they knew que usted y yo, that you and I, los siervos de la última hora, the servants of the last hour, nos iban a pagar igual. were going to be paid the same. Y decidieron And they decided esperar. to wait. Por eso Dios los tiene preparados. And that's why God has prepared. Y esta es la última escritura. And this is the last scripture. Hebreos capítulo 11, verso 39 al 40. Hebrews chapter 11, verses 39 and 40. Está hablando de todos los héroes de la fe. Usted sabe lo que habla ese capítulo. And this is talking about all the heroes of the faith. And that's all that's Y in that para chapter. hacerlo cortito, nomás puse esos dos versículos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. These were all commended for their faith, yet none of them received what they had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Ellos sabían They knew lo que nos iban a pagar a nosotros. what we were going to get paid. Y aunque ellos trabajaron mucho, And even though they worked hard, tal vez nosotros no hemos hecho tanto trabajo como ellos, maybe we haven't done as much work as them, ni tanto tiempo como ellos, or put in as much time as them, pero vamos a recibir lo mismo. but we're going to receive the same. Y ellos dijeron: bueno, pues hasta ese día me perfeccionas. And they said, okay, well, in that day you'll make me perfect. Yo quiero estar con ellos ese día. I want to be with them that day. Si vamos a recibir lo mismo If we're going to receive the same, y eso que tienen ellos es mejor, and that they have is going to be better, me espero hasta ese día para ser perfeccionado. I'll wait until that day to be made ¿Qué es perfect. ser perfeccionado? Como Cristo. And that is to be perfect like Christ. Como Cristo. Like Christ. Por eso cuando leía, And that's why when I y read, aunque yo sé que he predicado de esta madre and I know that I've preached of this mother muchas veces, many times,
Esta vez al leer la escritura, This time in reading the scripture, le di gracias a Dios I gave thanks to God porque conocí los 3 niveles de servicio, because I recognize the 3 levels of service. el cual uno jamás podremos ganar, que es el que ganó Cristo. The one that we'll never attain, and that's the Jesus level of serving. Pero hay un lugar a la derecha y uno a la izquierda. But there's a place to the right and a place to the left. Y dijo Jesús, ese lugar, And Jesus said that place, le dijo a esta madre, ¿qué estás pidiendo tú para tus hijos? and he told this mother that these places that you're asking No for es your mío sons darlo. is not mine to give. Solo mi Padre sabe a quién va a poner a la derecha Only my Father knows y a quién va a poner a la izquierda. who is going to be at the right and who at the left. Y ahora quiero decirle, And I want to tell you, hagamos nuestro mejor esfuerzo let's make our best effort para servir. to serve. Hay bendición de parte de Dios. There is blessing from God. Cuando servimos es el comienzo de ser importantes, When we serve, it's the beginning of becoming de important, ser grandes. of being great. Pero cuando cambiamos de solo servir y nos hacemos esclavos, But when we change from being servants to being slaves, nos pone en la condición de ser los primeros. it adds to us the condition of being first. Nos pone en esa condición de ser los primeros. It puts us in the position of being first. Pero la condición que llegó Jesús no es para nosotros. But the condition that Jesus achieved isn't for us. Porque como dije la lección pasada, Because as we said in the last lesson, cuando te ofenden, when you're offended, no es que no sabes qué contestarle. it's not that you don't know what to answer. Quisiera profetizarle a la persona muchas cosas, You'd probably want to prophesy to the person many things, pero te detienes but you hold yourself para hacer un testimonio para Jesús. to be a testimony for Jesus. Pero Jesús es diferente. But Jesus is different. Jesús sí tenía para contestarles Jesus did have to answer them, y habló con Dios and he spoke to God, y le dijo, Padre, perdónalos, and he said, Father, forgive them. no saben lo que hacen. They don't know what they're doing. Y nos dijo a nosotros, And he tells us, si tu enemigo tiene hambre, if your enemy is hungry, dale de comer. feed him. Y si tiene sed, And if he's thirsty, dale de beber. give him to Y drink. si te pide que le cargues la capa 1 milla, And if he asks you to carry something for con a él mile, 2. go with him too. ese es el consejo de Jesús That is Jesus' advice para nosotros. for us. Amén. Pues gloria al Señor. Glory to God. Aleluya. Pastor, bienvenido. Bienvenido, pastor.